እስራኤል ብዙ ጦርነቶችን ተሸንፎ ያውቃሉ። እስራኤል እንደ ኔሽን በጦርነት ተሸንፎ ያውቃል። አንድም ቀን ግን እግዚአብሔር በየትኛውም ጦርነት ውስጥ ተሸንፎ ያውቃል። የሁለቱን ግጭት ስታዩ የሀገራት ግጭት ብቻ አይደለም፣ የአማልክት ግጭትም ነው። 7 ቢሊዮን ህዝብ መካከል 1 ቢሊዮን አማኝ ቢኖር 1 ቢሊዮን አማኝ በብዙ ነገር ቢሸነፍ 1 ቢሊዮን አማኝ ነው የተሸነፈው። እግዚአብሔር በየትኛውም ጦርነት ውስጥ ተሸንፎ ያውቃል። እስራኤላውያንም ፍልስጤማውያንም ለጦርነት ሲወጡ መሳሪያ ብቻ አይደለም የሚወጡ። አንዳንዱ ፍልስጤማዊ እባጭ መታው መሞት ጀመረ። ብሉይ ኪዳን ላይ ስንመጣ when it comes to the Old Testament, እስራኤል የምትባል ሀገር አለች። there is a nation called Israel. ለእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ነው። They are consecrated unto God. ያ ህዝብ ለእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ነው። That nation consecrated unto God. አዲስ ኪዳን ጋር ሲመጣ when it comes to the New Testament, እኛ ደግሞ አለን። that we are there. ለእግዚአብሔር የተለየን ሳይሆን not because of we are consecrated, እግዚአብሔር ለራሱ የለየን ነን። that God consecrated us for him. የሰማችሁ ነው? Are you with me? so ብሉይ ኪዳን ጋር when it comes Old Testament, እስራኤልን ስታዩት when on the nation of Israel, አዲስ ኪዳን ጋር ስትመጡ when it comes to New Testament, በሷ ቦታ እናንተ ራሳችሁን መክተት አለባችሁ። you have to put your place in the place of Israel. በእስራኤል ቦታ ራሳችሁን መክተት you አለባችሁ። have to put himself in the place of Israel. የሰማችሁ ነው? are you with me? so የብሉይ ኪዳኗን እስራኤል ስናይ when you are looking up to the Old Testament of Israel, ሁሉ ጊዜ አንድ ጠላት አላቸው። always they have one enemy in common, which is ፍልስጤማውያን ይባላሉ። the Philistines. አሁንም ድረስ ጠላቶቻቸው ናቸው። still they are enemy. ከብሉይ ኪዳን ጊዜ ጀምሮ starting from the Old Testament ለ2000 እና ለ3000 ዓመታት ለሚቆጠሩ for ጊዜ 2000 years and above, አሁንም ድረስ ጠላቶች ናቸው። till now they are enemies to each other. አሁንም ድረስ ጠላቶች ናቸው። till now they are enemies to each other. አሁንም ድረስ till now. አሁንም ድረስ የሚገርመኝ አንድ ነገር ነው። let me tell you what I wonder till this time. እስራኤላውያን when the Israelites አሁንም ድረስ till this time, ያህዌ when it come to Yahweh, ለፍልስጤማውያን አሳልፎ አይሰጠንም ብለው ያምናሉ። they believe that they will not surrender us to the Philistines. አሁንም ድረስ ደግሞ ፍልስጤማውያን when it come to the Philistines, የነሱን አምላክ በዛው ልክ ያምኑታል። they believe God as much as they believe Israel to their Jehovah. አሁንም ድረስ ያምኑታል። till this time they believe that. እየነገርኳችሁ ያሉት አሁንም ድረስ ነው። I'm telling you that till this thing is believing in God. አሁንም ድረስ till this time. የሁለቱን ግጭት ስታዩ when it come to conflict of both of, የሀገራት ግጭት ብቻ አይደለም፣ is another conflict of nations. የአማልክት ግጭትም ነው። they are conflict of gods. በያህዌና በዳጎን መካከል ያለ ግጭት። it is a war or the battle between Yahweh and the spirit of Dagon. ዳጎን የፊልስጤማውያን አምላክ ነው። because Dagon is the god of Philistines. ባለፈው ዕለት የዳጎንን ምስል ስነግራችሁ when I told you about the image of or the likeness of the Dagon, ዳግ ማለት አሳ ማለት ነው። Dag means fish. ኦን ማለት ብዙ ማለት ነው። On means many. so የዳጎን ምስል when it comes to the image of Dagon, ከላይ የሰው ምስል ያለው half above hemispheres look like a human, ከስር ደግሞ የምን ምስል ያለው his half hemisphere look like የአሳ a fish. ምስል ነው። የባለፈው ዕለቱን ታይም ሪቫይዝ ላደርግላችሁ ብዬ this ነው። is I'm going to give you a highlight about last time's teaching. እስራኤል when it comes to Israel, ብዙ ጦርነቶችን ተሸንፈው ያውቃሉ። they have been defeated a lot of battles. በጦርነት ተሸንፈው ያውቃሉ። they have been defeated by a lot of battles. እስራኤል እንደ ኔሽን በጦርነት ተሸንፈው ያውቃል። but Israel defeated many times the battle. አንድም ቀን ግን እግዚአብሔር በየትኛውም ጦርነት ውስጥ ተሸንፈው ያውቃል። but God never loses in any battle. እናንተ በየትኛውም ጦርነት ውስጥ እጅ ሰጣችኋል ማለት you mean that in every battle you give a hand? እግዚአብሔር ተሸንፏል ማለት አይደለም። doesn't mean God been defeated. 7 ቢሊዮን ህዝብ መካከል 1 ቢሊዮን አማኝ ቢኖር if there is one believer among the 7 billions of people, 1 ቢሊዮን አማኝ በብዙ ነገር ቢሸነፍ if that billions of people being defeated by many things, 1 ቢሊዮን አማኝ ነው የተሸነፈው። they are defeated, the billions people are defeated. እግዚአብሔር በየትኛውም ጦርነት ውስጥ ተሸንፎ አያውቅም። God never defeated of any battle. በየትኛውም ጦርነት ውስጥ እግዚአብሔር ተሸንፎ አያውቅም። God didn't lose in any battle. በሜዳ ገጥመውት አላሸነፉትም። they feel the battle him in a field, በባህር ገጥመውት they አላሸነፉትም። battle him in a sea, በተራራ ገጥመውት they አላሸነፉትም። battle him in a mountain. አሁን ያነበብንበት ስፍራ ላይ in this place that we read before, ፍልስጤማውያን when the Philistines, የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱ። they give the ark of God. የእግዚአብሔርን ታቦት when they take the ark of God, ማርከው ነው የወሰዱት። they think they were surrendered. ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። let me tell you this thing. እስራኤላውያንም Israelites, ፍልስጤማውያንም when they came to Philistines, ለጦርነት ሲወጡ when they become to battle, መሳሪያ ብቻ አይደለም የሚወጡት፣ they not only with a weapon, አምላኮቻቸውን የሚወክል ነገር ይዘው ይወጣሉ። they present with a thing that represents their God. እስራኤላውያን the Israelites, የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው ነው ጦርነት they የወጡት። give the ark of the covenant to the battle. ፍልስጤማውያን when the Philistines, የዳጎንን ምስል ይዘው ነው የወጡት። they bring forth the image of Dagon. ጦርነቱ ተደረገ። the battle was there.
ብዙ እስራኤላዊ ተማረከ። Many Israelites were surrendered. ብዙ ነገር ተፈጠረ። Many things was happened. ከዛም አልፎ የእግዚአብሔር ታቦት ተማረከ። Even to the maximum of the Ark of the Covenant was surrendered. ኤሊ አንገቱ ተሰበረ። And Eli was died on this time. ብዙ ነገር ተፈጠረ። A lot of things happened. እስራኤላውያን ተሸነፉ። And the Israelites were defeated. አሁን የቀረው This thing we see, የፊሊስጤማውያን እጅ የቃል ኪዳኑ ታቦት ነው። which is the Ark of the Covenant was in the hand of the Philistines. እስራኤላውያን ጦርነቱን ተሸንፈዋል። The Israelites lose the battle. አሁን ጦርነቱ But now the battle is, የቃል ኪዳኑ ታቦትና ፊሊስጤማውያን መሃል ነው። it is between the Ark of the Covenant and between the Philistines. ወሰዱትና ዳጎን አጠገብ And አስቀመጡት። they took it and they bring it first to the altar of Dagon. ጦርነቱ ሲጀመር Since the starting of the battle, የቃል ኪዳኑ ታቦት ከዳጎን ነው የጀመረው። they start because of this ዳጎን covenant, ተሰባበረ። and Dagon be start to do ዳጎን ከተሰባበረ በኋላ after Dagon been bow and shake, እያንዳንዱ ፊሊስጤማዊ እባጭ መታው መሞት ጀመረ። and every Philistine become slain off and it become dead. ታቦቱ ያለማንም ወታደር ብቻውን እነሱን መቅጠም ጀመረ። The Ark of the Covenant face አንድ ታቦት ከአንድ ሀገር ጋር መዋጋት ጀመረ። አንድ ታቦት Ark of Covenant face every battle of Philistines. የሚዋጉት ፊሊስጤማውያን አሁን ተሸንፈዋል። Every Philistine that was defeated before was now. የሚዋጉት እስራኤላውያን ተሸንፈዋል። Now the Israelites has been defeated. ታቦቱን ይዘው የወጡት ታቦቱን ጥለው ሩጠዋል። But they live up to the Ark of the Covenant. ታቦቱ ፊሊስጤማውያን መንደር ገባ። But this Ark of the Covenant went into the Philistines. መጀመሪያ ዳጎንን ሰበረው። And first they destroyed the Dagon. ዳጎንን ከሰበረው በኋላ After he destroys the Dagon, እዛ ኤሪያ ውስጥ አዛጦን ውስጥ ያሉ ሰዎችን በባጭ መታቸው። and every that place of Akron was killed. በቀስት ያልሞቱ ሰዎች በታቦቱ መሞት ጀመሩ። Everyone that was not of the arrow dead, but not. እስራኤላውያን ያልገደሏቸው ሰዎች በእስራኤላውያን አምላክ መሞት ጀመሩ። But everybody that lose of the እናንተ ያላጠፋችኋቸው ጠላቶቻችሁ I pray every በእናንተ አምላክ መጥፋት ጀመሩ። I pray them and destroy them. ቁጭ በሉ። Please be seated. እስራኤላውያን ያላጠፏቸው Every enemy that not destroyed by Israel. እስራኤላውያን ዲስትሮይ ያላደረጓቸው Every enemy that not destroyed by በታቦቱ መመታትና መጥፋት ጀመሩ። They start to be destroyed by the Ark of the Covenant. ከዳጎን ቤት አወጡትና They bring forth after the house of the ወደ Dagon, አቃሮን ወደሚባል ስፍራ and they ላኩት። took place of the Akron place. አቃሮን ጋር ሲደርስ When in place of Akron, ይሄንን ታቦት ያመጡብን ሊፈጁን ነው አሉ። they sold this will to slay for us. ብቻውን ተዋግቶ እንደሚያሸንፋቸው ያውቃሉ። Because they are definite that they will lose the battle. ብቻውን ተዋግቶ እንደ ህዝብ እንደሚያጠፋቸው ያውቃሉ። This one is alone. ብቻውን Alone. አንድ ወታደር እንኳን አልፈለገም። No soldier was about to. የአቃሮን ሰፈር ሲገባ Went up into the Akron's place. ማንም ሰው ይሄንን ታቦት አይፈልግም አስወጥልን አሉ። And they said we don't need such kind of thing. አንዳችንም ይሄንን ታቦት አንፈልግም። Because they claim that we do not need of this thing. እዛ እናንተን አጥፍቷቸዋል አሉ። Because this thing destroys in your place. እዚህ እኛ በሰላም እየኖርን ነው። When we need peace in our place. ይሄንን እኛ መንደር እንዳታመጡብን። Don't bring forth this kind of Ark እኛ of the መንደር Covenant. ካመጣችሁብን If we bring this in the Ark of the Covenant, አንድ ነገር ነው የሚገባን። we know on one thing. ልታጠፉን It is ያመጣችሁብን። because you want to destroy us. እያንዳንዱ እስራኤላዊ ፈርቶ ቤቱ ተሸሽጓል። Every Israelite was in his house in fear. ታቦቱ ሁሉንም እየተዋጋ ነው። But the Ark of the Covenant was ሁሉንም እያጠፋ ነው። and he slain everyone. ያልሞተው በእባጭ የተሰቃየ ነው። Everyone was sick of this thing. ያልሞተው በህይወት አለው የሚለው በሙሉ Everybody was claiming is alive. ሊገለው በሚችል በሽታ ተይዟል። He was disease of which skin. ኃያላን አሁን መሳሪያዎቻቸውን ጥለዋል። And every which was claiming of the be mighty have lost their አሁን weapon. ታቦቱ ሁሉንም በበሽታ እየተዋጋቸው ነው። Now this Ark of Covenant is fighting every battle of እያንዳንዱ ፊሊስጤማውያን አሁን ንቁ ሆነ። every Philistine is now awakened. ለካ እስከ ዛሬ Until this time it says እስራኤላውያንን አይደለም ስንጋጠም we were የነበረው not battling with the እነሱን አይደለም ስንዋጋ የነበረው even with the sun. ይሄን ነው ስንዋጋ We የነበረው were battling with the Ark of the ይሄን Covenant. ነው ስንዋጋ We were የነበረው battling with the Ark of the ለዛ ነው Covenant. ተሳክቶልን የማያውቀው። That's why we are not defeated of them. አሁን መካከላቸው ነው ያለው። Now the Ark of the Covenant is among them. መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። At the Bible says የዳጎን ምስል ያለበት ስፍራ ገብተው it says that when the image of Dagon were there, ዳጎን ተሰብሮ ያዩ ሰዓት when they see Dagon was facing and destroyed, ከዛ በኋላ ማንም ሰው ሊገባ አልደፈርም። እስቲላው ድረስ ይላል። and after that till this time no priest has ever tapped into that house. እስቲላው ድረስ Still nowadays, ምን ማለት እንደሆነ let ልንገራችሁ። me tell you the secret. ታቦቱ ወጥቷል። The Ark of the Covenant is out. ታቦቱ እዛ ውስጥ የለም። The Ark of the Covenant is ማንም there. ግን ገብቶ ያንን ስፍራ መርገጥና መድፈር የሚችል የለም። But nobody went to face this kind of place በህይወት ever. እንደማይመለሱ ያውቁታል። Because they want to lose their life. በህይወት እንደማይመለሱ Because ያውቁታል። they want life their life. ታቦቱ ብቻውን Only the Ark of the Covenant. ሙሉ ፊሊስጤማውያንን መቅጠም ጀመረ። He was battling every ብራካታ ሳሌብሬዲያ ብራዶስ ሪካቶራ ባሳሊ ብራዲያኮስ ሪካቶራ ባሲሊ ብራዲያኮስ ቁጭ በሉ። Please be seated. አንድ ታቦት ብቻውን One Ark of God.
አቃሮን ሲደርስ አባረለን አሉት They say when the place of Akron they said leave this place. መጨረሻ ላይ Finally ሁሉም ፊሊስጤማውያን ተሰበሰቡ and they gathered together every Philistines. አንድን ሰው አማክረን አሉት And they say the congregation of the council of one person. ምን ብናደርግ ነው ይሄ ሁሉ በሽታ የሚርቀው አሉት And they told him what shall we do in order to leave this kind of disease. ሁሉም ኮንሺየስ ሆኗል Everybody is now they become conscious. ከዚህ ታቦት ጋር ካልተስማሙ ሁሉም እንደሚጠፉ በአንድ ተራ በተራ እንደሚያልቁ ገብቷቸዋል Everybody understand if they are not agree with the ark of God they will destroy. የትኛውም ኃይል any power ከእግዚአብሔር ጋር ጦርነት ቢገጥም if you face with a God ትንሽ ጊዜ ብቻ የጊዜ ልዩነት ብቻ ነው it is a matter of time ሁሉም ጠፊ ነው they will destroy every one of them ሁሉም ጠፊ ነው they will destroy every one of them ሁሉም ጠፊ ነው they will destroy every one of them የተነሱበትን ሁሉንም አጥፍቷል they will destroy every one of them that rise against them አንድ በአንድ እንደሚያልቁ ገብቷቸዋል they know one by one all will be destroyed አንድ ነገር ጠየቁ saying they ask in the council of one thing ምን እናድርጋሉ what shall we do አንድ ዋይስ ሰው ተገኘ and the wise one was ስለበደላችን መስዋዕት it's because of our things of destruction ወርቅ እዛ ውስጥ እናስቀምጣሉ and says let's put their gold ወደ እስራኤላውያን መንደር እንዴት ከኛ ሀገር ከኛ ሰፈር እንዲወጣ እናድርጓሉ they say let's bring of something which is a representative of our gold to the Israelites በሚሄድበት ጊዜ in every place of the when he would ark of God በሚሄድበት ስፍራ ውስጥ ያሉ ሰዎችና እኛን አታክ እንዳያረገን since we don't attack of this kind of ark of the covenant ስለበደላችን መስዋዕት because of our problems ምን ማለት መሰላችሁ let me tell you the secret ስለበደላችን መስዋዕት when it says about our infinity ፓወርለስ የሆነ መስሎን በእጃችን ይዘን እዚህ ስላመጣ ነው በድለናል since we are agent of this thing we think is powerless and we are a victim of this thing ከሱ ጋር ጦርነት ስናስብ ተሸውደን ነው አሁን በደላችንና everythingችን ገብቶናል we were foolish at that moment when you think we want to face with ark of God ሶሪ ልንለው እንፈልጋለን so we need to say sorry to this ይቅርታ ልንለው እንፈልጋለን we need to say sorry to God everyone ይቅርታ ብሎ everyone after you say sorry ሁለት የወርቅ ምስል አድርገው አስቀመጡ they bring forth their golds in the present ላኩት and they sent it ከዛ በኋላ ነው ሰላም የሆኑት after that the peace come to their life ከዛ በኋላ ነው ሰላም የሆኑት after that peace come to their life አንድ ታቦት መካከላቸው አስቀምጠው because when you bring of the ark of God ሁሉንም አንድ በአንድ ተራ በተራ ጨረሳቸው and this ark of God destroy every one of them ብቻውን ተዋክቶ alone and alone አንድ ወታደር እንኳን አጠገቡ no የለም soldier was beside አንድ ወታደር no soldier of beside ያንተ አምላክ እንደዚህ ነው this is your God በአንተ ህይወት ላይ ያሉ ጦርነቶችን ለማሸነፍ every battle you want to win in your life የሐኪም እርዳታ ያስፈልገው you don't need of any doctor የባለስልጣኖች እርዳታ ያስፈልገው የባለጸጋ ሰዎች እርዳታ ያስፈልገው በፍጹም ያስፈልገው never ቁጭ በሉ በደንብ ስሙኝ listen to me carefully ከእግዚአብሔር ሰዎች መካከል አንዱ ትልቁ የእግዚአብሔርን ስም ልንገራችሁ let me tell you one of the names of God which is the greatest one ያህዌ ይባላል it says Yahweh እስኪ ያህዌ በሉ ያህዌ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ let me tell you what Yahweh means ያለ ማንም እርዳታ ብቻውን መኖር የሚችል ማለት ነው it means he is a self existing God ያለ ማንም እርዳታ without any help of man ፕሮፌት ሚራክል ለመኖር ኦክሲጅን ያስፈልገዋል ፕሮፌት ሚራክል needs oxygen in order to breathe ኩላሊት ሳምባ እግር ኤቭሪቲንግ ያስፈልገዋል it needs a kidney in the lung የሚረግጥበት ምድር ያስፈልገዋል it needs earth to stable እግዚአብሔር ጋር ብትመጣ when you come to God ለመኖር ዙፋን ያስፈልገው it doesn't need a throne in order to live ለመኖር የሚያመልክ መልአክ ያስፈልገው but it is of angels መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል the Bible says ሰማይ ዙፋኑ ነው ይላል it says heaven is እሱ ዙፋን ሳይኖር ብቻውን ነበር four of the thrones was ሰማይ የመጣው ሰማይ ይሁን ሲል ነው heavens came after ሰማይ ሳይሆን እሱ ብቻውን ነበር የሚቀመጥበት ወንበር አይፈልግም ለመኖር even his throne was not ምንም ነገር አያስፈልገው nothing is needed of ያለ ማንም እርዳታ ብቻውን የሚኖር ነው he is a self existing ያለ ማንም እርዳታ he is a self existing God እኔ ማመልከው ያህዌ ነው this is a God that I serve እኔን ለመርዳት ማንንም ሰው እንዲረዳው አይፈልግም it doesn't need any አንቺን ለማበልጠግ ማንንም ሰው እንዲረዳው አይፈልግም doesn't need any help to prosper you አንቺን ለመፈወስ የመድኃኒትና የሐኪም እርዳታ ያስፈልገው doesn't need any medicine ያለ ማንም እርዳታ he is self existing ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል that's why the Bible says ከአምላኩ በቀር ማንንም አልረዳውም ይላል they said not everyone was help him unless of his God ቁጭ በሉ listen to me carefully and be seated ቁጭ በሉ listen to me sometimes one of the time ህይወታችሁ ላይ when you come to your life ይረዱኛል የምትሏቸውን ሰዎች በሙሉ ኦፍ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል and God make off every people that claim you need help of them ያግዙኛል ብለህ ያሰብካቸው ሰዎች በሙሉ ጀርባ እንዲሰጡ ያደርጋል they say they left behind you every people they claim you going to help them ይወዱኛል ብለህ የምታስባቸው ሰዎች በሙሉ ፊታቸው እንዲቀየር ያደርጋል every man that was you used to love you now is not that time because there's reason አንተን ሲረዳ
this man is helping you, 1% እንትን አዋጥቻለሁ እንዲል ጋድ አይፈልግም። because God doesn't want to help him this ብቻውን He need you alone. ብቻውን He need you alone. so ይረዱኛል ብለህ ያሰብካቸው ሰዎች Every people that you claim to be helpers, ጀርባቸውን ከሰጡ after they give you their backbone, ሞገስ ስላጣ አይደለም። it's not because of lack of favor. አንድ ነገር ይግባ። You have to understand one thing. ብቻውን ሊረዳ ስለፈለገ ነው። God needs to live in this. ብቻውን ሊረዳሽ He ስለፈለገ will ነው። help you alone. ብቻውን በሉ እስኪ ብቻውን Alone. ብቻውን Alone. ቁጭ በሉ። Please be seated. ያህዌ Yahweh. ያህዌ Yahweh. ተናገሩ። Yahweh. ያህዌ Yahweh. አንድ ታቦት One ark of God. አንድ ታቦት One ark of God. ሁሉንም ተዋጋቸው። They face every battle of the Philistines. ባለፈው ዕለት Last time አንድ ነገር አውርቻችሁ ነበር። I told you one thing. ዳጎንን ሊያሸንፍ የሚችለው The reason that only they can defeat of the spirit of Dagon, የኪዳኑ ታቦት ብቻ ነው I ብያቸዋለሁ። told you it is only the ark of God. ባለፈው ዕለት ምን አይነት መስዋዕት እንደሚቀበል አውርቻችኋለሁ። Last time I tell you what kind of sacrifice he deserves, this kind of እንዴት በጠለቀ መንገድ መንፈሳዊ ዓለም ላይ እንደሚገለጥና እንደሚሰራ I told you how he practices in the spiritual realm with secretly. ስፔሻል ኮሊንግ ያላቸውን ሰዎች እንዴት እንደሚከታተል How he ነግሬያቸዋለሁ። gonna like chase or hunt those people who has special calling in their life. ዳጎን የእስራኤል ጠላት ነው። The spirit of Dagon is always is the enemy of Israel. አዲስ ኪዳን ውስጥ እስራኤል ብለን ስናወራ እኛ ነን። We claim in the New Testament when it came about Israel that we ከአማልክቶች ሁሉ ቢጉ ኤነሚያችሁ ዳጎን ነው። your greatest of all type enemy is Dagon. ትልቁ ጠላታችሁ ዳጎን Your ነው። greatest enemy is Dagon. እስቲል ላው ድረስ Till this time, ለክርስቶስ ኢየሱስ for Christ, ትልቁ ጠላቱ ዳጎን his ነው። great enemy is Dagon. ምን ማለት እንደሆነ Let ልንገራችሁ። me tell you the secret. ዳጎን የፊልስጤማውያን አምላክ ነው Since ብያቸዋለሁ። I told you Dagon is the god of Philistines, አሁን ባለንበት ዘመን ፊልስጤማውያን ምን እንደሚያመልኩ ታውቃላችሁ? let me tell you what the Philistines present in this day the worship. አንቲክራይስት ነው። It is a spirit of Antichrist. ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ አልመጣም ብሎ ነው They የሚያምነው። claim that Jesus of Christ ኢየሱስ ፍጡር ነው ብሎ ነው የሚያምነው። They claim Jesus is also የሃይማኖትን ስም እየነገርኳቸው አይደለም። It's not I'm going to tell you about the name of the religion. እስቲላው እንኳን ስንጠራው ያንን ሪሊጅን When you claim or we name of this kind of religion, አንቲክራይስት እያለ ነው የምንጠራው። we name it's the name of Antichrist. የክራይስት ኤነሚ እያለ ነው የምንጠራው። It is the enemy of Christ. ያ ትልቁ ኤነሚያችሁ የእናንተ እሱ ነው። Your greatest enemy is this thing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳጎንን በሌላ መንገድ ላሳያችሁ። Let me show you how Dagon was in other form. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ The Bible, ዮናስ የሚባል አንድ ሰው ታውቃላችሁ? there was a person called Jonah. ወደ ነነዌ ተላከ። He was called into Nineveh. ነነዌ ተላከ። He was called into Nineveh. ነነዌ ተልኮ ያለ ዮናስ When he sent off that thing place, እሱ መንገድ ቀይሮ መሄድ ጀመረ። he shifted his path into another place. ከዛ መርከብ ውስጥ ገባ። After that he put into another ship, መርከቧ መናወጥ ጀመረች። and the ship started to shake. መርከቧ መናወጥ ጀመረች። And the ship started to wave. ዮናስ And Jonah, የዕብራውያንን አምላክ ነው የሚያመልከው። he was worshipping of the God of Hebrew. የዕብራውያንን አምላክ ነው He የሚያመልከው። was worshipping the God of Hebrew. ውሃ ውስጥ ጣሉት። And they bring forth into the sea. እጣ ተጣጣሉና And the king of the bay. እጣ ተጣጥለው After that, መርከቧ እንድታርፍ ይህንን ሰውዬ ወደ ጣሉት። in order to rescue ወደ ባህር the ጣሉት። ship, they need this man to lay down into the sea. ወደ ባህር ሲጥሉት After that, they throw him up to the sea. መጽሐፍ ቅዱስ The Bible says, አንድ ነገር ይናገራል። they told me one thing. አንድ ነገር ይናገራል። They tell us one thing. አሳ ተቀበለው። And he came on the mouth of the fish. 3 ቀን ውስጥ አሳ ውስጥ ቆየ። And he stayed for 3 days there. ከዛ በሶስተኛው ቀን አሳ ወዴት ተፋው? And the thing, like to Nineveh, he says, ወደ ምድር ወይም ወደ ነነዌ ወይም ወደ የብስ ተፋው። ከዛ ዮናስ ተነሶ after that, the Jonah, ንስሐ ግቡ ብሎ ለነነዌ ሰዎች መናገር ጀመረ። and he started to preach that they have to repent for the people of. ኤቭሪዋን ነነዌ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ይሻለ። And every place in the Nineveh we said they agree with the አንድ ጥያቄ repentance. ልጠይቃችሁ። Let me ask you one. ሰውየውን አያውቁትም። They didn't know this guy. የሀገራቸው ሰው አይደለም። It's not the man of their ዕብራዊ ነው። He's Hebrew. ንስሐ ግባ ሲሉት ሁሉም ይሻሉ። And after he preached them about the repentance, everybody agreed. ለምን ብሎ የጠየቀ ሰው የለም። And nobody asked you why. ሄሎ
አንድ ሰው መጥቶ ሁላችሁም ንስሐ ግቡ ቢለን እዚህ if somebody came and said repent, የመጀመሪያ ጥያቄያችን አንተ ማን ነህ ነው። our first question was who are you? ዮናስ አንተ ማን ነህ የተባለው መርከብ ውስጥ ብቻ ነው። That's the first time that question about the name of Noah was in the ship. ከመርከብ ከወረደ በኋላ ማንንም ሰው አንተ ማን ነህ አላለው። After that the ship nobody was asking who are you? everyone የተቀበለው Everyone was accepting him. ለምን እንደተቀበሉት ነግራቸዋል። You know why? ነነዌ ውስጥ When it comes to Nineveh, ኢሽታር ነበር የምትመለከው። the one star called goddess was worshipped. ኢሽታር ማለት The Ishtar means የዳጎን ሴት ልጅ ነች። it is the daughter of spirit of Dagon. ኢሽታርና ዳጎንን አብረው ነው የሚያመልኩት። They worship the Dagon in Ishtar. ኢሽታርና ዳጎን አብረው ነው እዛ ስፍራ They ውስጥ። worship Ishtar and Dagon. ይሄ ሰውዬ ዕብራዊ ነው። This guy is Hebrew. አሳ ወጥቶ ሲተፋው አይተዋል። They see that they bring forth from a fish. ይሄ ሰውዬ አንድ ነገር እየነገራቸው ነው። But this man is preaching one የነሱ አምላክ ባሳ ነው የሚመልሰለው። Imagine their God is represented by the fish. ምስሉን እንኳን ቀርጸው እንትን ሲሉ የአሳ ምስል ላይ ቀረጹት። Even when it came to the represented the image was the fish. አሳ ተፍቶታል ማለት If this means of the bring forth of a ይሄ fish, ሰውዬ ከነሱ አምላክ በላይ የሆነ ፓወር አለው ማለት ነው። it means this guy has a power more than their God. የነሱን አምላክ ዲፊት አድርጓል። Because he defeated the God of them. ጋድ አውቆ ነው አሳ ያዘጋጀለት። And God was given a transfer for sake. አሳ ካልተተፋው ይሄንን ሰውዬ ነነዌ አይሰማውም። Because nobody will accept them unless ነነዌ ውስጥ ወርሺፕ የሚደረገው ምስል የአሳ ምስል ነው። because this image of worship is by none of ሶ እግዚአብሔር አሳ አዘጋጀለት። So God presented him as fish. አሳው ታዞ ተፋው። After that the fish was representative of the አሳው ሊገለው አልቻለም ማለት because if this thing is not killed by fish, ለነነዌ ሰዎች አንድ ነገር ነው የሚነግራቸው። something image ይሄ ሰውዬ የሚያመልከው አምላክ የእውነት ነው። this person, the God that he worship is true God. the moment መጥቶ After that ሁላችሁም ንስሐ ግቡ it አላቸው። says repent for everybody. ሁሉም በፍርሃት ንስሐ ገባ። And everybody repented. ከብቷቸው እንዲጾሙ አደረጉ። And everybody was come to fast. because This is the reason. እነሱ የሚያመልኩት አምላክ If the God what they were used to worship, ሊገለው ያልቻለ አንድ ሰው መጥቷል። there is one person who is defeated by this. ሊገለው ያልቻለ አንድ ሰው There መጥቷል። is one guy came. ሊገለው ያልቻለ አንድ ሰው መጥቷል። There is one guy came which is not killed off by this what God. ወደ ባህር ተፍቶታል፣ ወደ የብስ ተፍቶታል። Because it's been escaped or put it into the land. ይሄ ሰውዬ ከዛ መጥቷል ማለት This guy is came from the mouth of a fish. ይሄ ሰውዬ የሚያወራው ነገር በሙሉ ከዛኛው አምላክ ይበልጣል። It means this guy whatever he preached greater than their God. እነዚህ ሰዎች እናንተ ከምታስቧቸው በላይ መንፈሳዊ ናቸው። These people are too much spiritual more than you can አሳ imagine. የተፋው ሰው ነው። Because this guy is from the belly of a whale. የአሳ ምስል የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው። This guy they worship the image of a fish. ይሄ ሰውዬ አሳ ከተፋው If this guy is bring forth from the belly of a fish, ንስሐ ግቡ ካለ if he preached them about their can ኤቭሪዋን መስገር ነው የሚጀምረው። everyone to start to repent and to bow. ኤቭሪዋን መስገር ነው የሚጀምረው። Everyone to start to repent and to bow. በደንብ ስሙኝ። Listen to me carefully. አሁንም ማወራውን ትምህርት The teaching that I'm telling you now, ስፔሻሊ አሁን ከዚህ በኋላ 5 ደቂቃ ማወራትን በደንብ ካልሰማችሁኝ especially at the moment after 5 or 10 minutes, ምን ላወራ እንደፈለኩ አይገባችሁም። you don't understand what I have to speak to. ወደ ተርሴስ የሚሄዱ ሰዎች Those who are onto the journey of Tarsus, ዕብራውያን አይደሉም። they are not Hebrew. ብቸኛው ዕብራዊ ዮናስ ነው እዛ ውስጥ The ያለው። only Hebrew was there was Jonah. ምንድነው የምታመልከው አሉት። And they asked him, whose God you are worship? ወደ አምላኮቻችን እንጸልይ ነው ያሉት። And they say, let's pray into our gods. እነሱ የራሳቸው አምላክ አላቸው። They have their gods. ዮናስ ደግሞ የራሱ እግዚአብሔር እሱ የሚያመልከው እግዚአብሔር አለ። And Jonah had Yahweh. ጸለዩ። And they prayed. የዮናስን መልስ አልተሰማም። And they didn't hear the prayer of Jonah. የነሱም አምላክ አልሰማቸውም። Even though their gods didn't pray. ከዛ እንደዚህ ይላል። After that the Bible says like this. ዮናስን ወደ ባህር ጣሉት። And they throw him into the sea. መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? The Bible, do you know what it says? ለአምላካቸው መስዋዕት አቀረቡ ይላል። It means they give sacrifice to their gods. መስዋዕቱ ማን ነው ሲባል የተጣለው ሰውዬ ነው። That sacrifice was Jonah, which was የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቀረቡ ነው የሚለው። It says they give sacrifice to God. የሄብሪው ቃል ግን ለአምላካቸው ነው የሚለው። But in the Hebrew they give you these sacrifices to their gods. አምላካቸው ባህር ውስጥ ነው የሚኖረው። Because their God was in the sea. መስዋዕቱ ማን ነው ሲባል የተጣለው ዮናስ ነው። ለአምላካቸው መስዋዕት አድርገውት አምላካቸው እሱን መግዳት አልቻለም። ጭራሽ 3 ቀን ደበቀው። ጭራሽ 3 ቀን Jesus 3 ቀን ሸሸገው። መስዋዕት የሆነው ሰውዬ the man who was sacrificed አምላካችን ይብላው ተብሎ የተጣለ ሰውዬ they give him into sacrifice to burn. አሁን በህይወት ቆሞ he is alive and says ነነዌ ንስሐ ግቢ ይላል። and says repent ነነዌ ንስሐ ግቢ ይላል። and says preach and repent.
ራካቶራ ባሃሳሊ ብራዲያ ራባሳሊ ብራዲያ ክራቶሳ ጀለ ብራዲያ ብራዶሳ ካታራባሻ too much papa ቁጭ በሉ preach papa preach የነሱ አምላክ this their gods መስዋዕት ብለህ ካቀረብክለት if you give him that sacrifice ማንንም ሰው በህይወት አይተርፍም nobody will escape ዮናስ ግን ወጥቷል but Jonah will escape ነነዌ ነሳህ ግቢ ሲል when you say Nanawe will have to be repent ሁሉም ሰው እጁን ከፍ አድርጓል everybody agree with him ከብቶቻቸው በሙሉ እሺ ብሏል even their cattle agree ከብቶቻቸው እሺ ብሏል even their cattle agree እግዚአብሔር ነነዌ ውስጥ when God was in Nanawe ዮናስን ተጠቅሞ አማልክትን ያዋረደው he defeated every one of God that was እግዚአብሔር worshiping ኢትዮጵያ ውስጥ in Ethiopia God አንተን ተጠቅሞ አማልክትን ያዋረደው አንቺን ተጠቅሞ አማልክት ነው የሚያዋርደው we will defeat every god እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ God in Ethiopia አንቺን ተጠቅሞ አማልክትን ያዋርዳል he will defeat እግዚአብሔር ኤርትራ ውስጥ አንተንና አንቺን ተጠቅሞ አማልክትን ያዋርዳል he will defeat them ቁጭ በሉ ራካቶሳሊ ብራዲያቶሳ ራባሃቶ ራባሳሊ ብራዲያቶስ ሬኬቴሬቦሳሊ ብራዲያክራዶስ ራባካታ ፕራኔንስኪ ዲቪ ቁጭ በሉ please be seated ሰውየው ኮንፊውስ አድርጓቸዋል this guy confused them አማልክቶቻቸውን አሸንፎ ነው የመጣው because he defeated them their gods አማልክቶቻቸውን አሸንፎ ነው because he defeated them their gods አማልክቶቻቸውን አሸንፎ ነው የመጣው because he defeated them their gods ራካታ ሳሊብራዲያ celebrate by ካዳማንትራ ራካቶራ ባሳሊብራዲያ celebrate ፕራዶሳ ካቴ rada benta klova vaski አንነገር ልንገራችሁ let me tell you one thing አሁን በዚህ ሰዓት this time አንድ ሰው one person የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ቢሆን if he is a president of Uganda ሁሉም ዩጋንዳዊ ጆሮን ሰጥቶ ይሰማዋል every Ugandan give him a ear ብዙ ሰዎች ይሄ ሰውዬ ፕሬዝዳንት ስለሆነ የተሰማ ይመስላቸዋል because they think that this is because of a president no ይሄ ሰውዬ የፕሬዝዳንትነት ወንበር ላይ የተቀመጠ ሰዓት ሁሉም ሰው የሰማው ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ let me tell you the secret that everybody hear him when he sit on the chair of a president ፕሬዝዳንት መሆን የሚፈልጉ ጠላቶችን በሙሉ አጥፍቷቸው ስለተቀመጠ ነው ሁሉም የሚሰማው because everybody hear him because he defeated every enemy that claim to be a president እሱ ያጠፋቸው ኤነሚዎች የሱን ያክል አቅም ቢኖራቸው ሁለቱም ነው የሚሰሙት if they will be it's the same enemy he have both of them be here ኤነሚዎቹን ካጠፋቸው ከሱ ውጭ ማንንም አይሰማም like he heard because he destroyed every enemy that claimed to be a president በደንብ ስሙ listen to me carefully ነነዌ ውስጥ ገብቶ when he came to the place of Nanu የሱ መልእክትና ትንቢት every the message and the prophecy ቤተ መንግስት እንኳን ሲሰማ even they claim to the palace አንተ ሰውዬ ከየት ነው የመጣኸው they kill they won't ask him where he came ማን ነው ላከ who sent you እንዴት ነው የመጣኸው how do you እድሜ ስንት ነው how old are you ምናምን ብሎ የጠየቀው ሰው የለም nobody was asking him because ይሄ ሰው አማልክትን አሸንፎ ነው የመጣው because this guy came because of the fish የነሱን ጌቶች ከእግሩ ስራ አድርጎ ነው የመጣው because he stepped onto their እነሱ የሚመኳባቸውን ጣዖቶች ሰባብሮ ነው የመጣው because he destroyed every enemies that they have የነሱ አምላክ 3 ቀን ሙሉ አቆይቶ ተፋው because this their God because of giving first unto the land he cannot kill him በደንብ ስሙ listen to me carefully ብዙ ሰዎች many people አናገለንጋራችሁ let me tell you the secret ፕራካታ ሳሊብሬዲያኮስ celebrate by kanonda ጀሌብሬዲያ ፕራቶሳካቴ ራባሃቶ ሳሊብራዲያኮስ baila contra venemente አጋንንቶች demons አሁን በክብር ያለውን ክርስቶስ ኢየሱስን ለምን እንደሚፈሩት ልንገራችሁ do you know why they fear the Christ which is in glorified በክብር ያለው ክርስቶስ ኢየሱስን ለምን እንደሚፈሩት do you ልንገራችሁ know why they fear the Christ who is glorified ኢየሱስ Jesus እስራኤል ውስጥ በነበረበት ጊዜ when he came time of Israel 33 ዓመት ተኩል ሲኖር when he ministered 33 and a half of year የገባበት ከተማ ውስጥ ያሉ አጋንንቶች ብቻ ነበር የሚረበሹት because he was shaking and destruction of only the place what was in the cities ሌሎች አሕዛቦች አምልኳቸውን ቀጥለዋል because the other gods with another country they continue their worship አሁን ግን but now ሁሉም አማልክቶች ይፈሩታል every god is they fear him ሁሉም ከእስራኤል ውጭ ያሉ አማልክቶች ይፈሩታል every god which beyond of Israel fear him ለምን እንደሚፈሩት ልንገራችሁ do you know why የሞተ ሰዓት because after he died ወደ ሲኦል የወረደው he went into hell ሲኦል የወረደ ሰዓት the moment he went to hell 3 ቀን ነው እዛ የቆየው he stayed for 3 days 3 ቀን እዛ ሲቆይ after he was present for 3 days ሉሲፈር እርግጠኛ ነበር መቼም ኢየሱስ ከዚህ ስፍራ እንደሚያወጣ because Lucifer was very very confident that he would not lose of the hell ሲኦል ውስጥ ያሉ አጋንንቶች በሙሉ every demons what was in hell መረባችን ውስጥ ገባ ነው ያሉት it says they came to our trap
trapped. ኢየሱስ ግን ሲወጣ But Jesus when defeated them. የምስራች ነግሮ ብዙ ነፍሳት ይዞባቸው ነው የወጣው። Because the defeated and give him good news every. ብቻውን አይደለም የወጣው። It doesn't leave alone. ሌሎች ነፍሳትን ይዘው ጭምር ነው የወጣው። Even many souls was bring forth. እስቲላው ድረስ ይፈሩታል። Till this time was they fear him. Because ቤታቸው ድረስ ሄዶ ነው ያሸነፋቸው። Because they defeated them came into their home. ቤታቸው ድረስ Because into the place. አሁን ኢየሱስ Now Jesus ከምንም በላይ ትልቁ የሚፈራበት ምን ስለምን more than any time he was the fear him. አሁን Jesus And Jesus in this time. የመንግስተ ሰማያት ብቻ አይደለም Not only the key of heaven. የሲኦል መክፈቻ ቁልፍ አለ። But also he has the key of hell. ምን ማለት እንደሆነ ልንገርህ። Let me tell you the secret. አንተ የምታርበት ቤት ቁልፍ Even in the house that you dwell. ጠላቶች እጅ ከሆነ ያለው If the key is in the hand of your enemy. እዛ ቤት ውስጥ እንኳን ተረጋግተህ አትኖርም። Even you don't live peacefully in that house. ሉሲፈር የሚኖርበት ቤት ቁልፍ In the place of the house of ሉሲፈር Lucifer. እጅ አይደለም ያለው። The key is not in the hand of Lucifer. ጂሰስ እጅ ነው ያለው። It's the hand of Jesus. Preach, Papa, preach. ቁጭ በሉ። Please be seated. ፕራካቶ ሳሊብራኪያ ኮሳ Presa peredi cantro faladuza. ቁጭ በሉ። Please be seated. ብራዲያ ብራዶስታቴ Shepre de pain cantruva. ብዙ ጊዜ Many times. ልቀጥል። Shall I continue? Yes, Papa. Jesus. አሁን ሲኦል ላይ ያሉ ሰዎች When it comes to hell, the people of which are in hell, እነዚህ ሰዎች ብቻ አይደለም ሲኦል ውስጥ ያሉት። not only these people who are in hell, እነዚህ ሰዎች ብቻ አይደለም ሲኦልን ያዩት። not only people, this kind of people. ሲኦል ደርሰው የመጡ ሰዎች ነው ታውቃለህ? Have you ever seen the people who visited hell? Have you ever seen? ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሲኦል Have you ever ደርሰው heard የመጡ or ሰዎች seen people who visited hell? ሲኦል ደርሰው የመጡ ሰዎች The people who visited hell, ሲኦልን አይቼዋለሁ። this I visited hell. ሲኦልን ጎብኝተው ኤቭሪቲንግ አይተው ሲወጡ After the journey of through hell, ቁልፉ ሉሲፈር እጅ ስለሌለ since the key is not in the hand of Lucifer, ሉሲፈር ቤት ውስጥ የገቡ ሰዎችን እንኳን ማስቀረት አይችልም። even he cannot trap those people who is been ሰዎቹ through. ገብተው Jesus, 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 someone. Jesus. ደሞመንት ሁሉም ሲኦል ያየ ሰው Everybody who visited hell, ሁሉም የሚነግር አንድ ነገር they ነው። tell you one thing in common. ጂሰስ አብሮ የነበረ ነው የሚለው። And they told you Jesus was with me. ጂሰስ አብሯቸው እዛ ስፍራ ስለገባ Since Jesus was with them, አንድ ነገር ልንገራችሁ። let me tell you the secret. ፕራካታ ሳሊ Celebrate the kete prena kunta. በደምብ ስሙ። Listen to me carefully. ዩክሬን እና When it comes to Ukraine, Russia, ከባድ ጦርነት ላይ ናቸው። now they are in great war. ልክ ነኝ አይደለ? Am I right? Am I right? ልክ ነኝ? Am I right? የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት The president of Ukraine, ከራሽያ በአቅም ያንሳል። it's less of the power of Russia. የራሽያው ደግሞ ከዛ ይበልጣል። And the Russia is might. በደምብ ስሙኝ። Listen to me carefully. ከሁለቱ ፕሬዝዳንቶች አንድ ነገር ከሆነ ጦርነቱ ያበቃል። And after one of the president, if somebody is died, the end of the war will be. ልክ ነኝ አይደለ? Am I right? የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት The president of Ukraine, ቀን in the daytime, ምሽት in the nighttime, የዩክሬን ዋና ከተማ ላይ የሄደ ፎቶና ቪዲዮ ተነስቶ ወደ ዩክሬን ወደ ራሽያ ቢመለስ if you take a picture and videos and come to the Ukraine, የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ምን የሚሰማው ይመስላል? what do you think of the Ukraine's president think? ኢየሱስ Jesus, ደስ ያለው ታይም ላይ when he came his delight, ሉሲፈር and the Lucifer, በየትኛውም አጋጣሚ ሄቨን መሄድ አይችልም። he cannot be accessed to heaven. ወደ ሄቨን ለመግባት In order to tap into heaven, ጂሰስን መጠቀም አለበት። he have to use Jesus. ጂሰስን ተጠቅመህ ነው ሄቨን የምትገባው። Because the only way to heaven is Jesus. ወደ ሄቨን መግባት ከፈለክ ጂሰስ ብቻ ነው መንገዱ። The only way to heaven is Jesus. ሉሲፈር ደግሞ ጂሰስን ተጠቅሞ And at the same time, Lucifer cannot have access into Jesus. በፍጹም አይታሰብ። It's more than imaginable. ኢየሱስ ግን But Jesus, አሁን በዚህ ታይም in this time, ሲኦልን አይቼው ልምጣ ብሎ ቢያስብ የሚከለክለው if you want to visit it, nobody ኤኒ can. ታይም ማየት ይችላል። Anytime he can have a visit and access. ኤኒ ታይም Anytime he have visit and access. ኤኒ ታይም እዛ ውስጥ ሲያዩት ይደነግጣሉ፣ ይሸበራሉ። Every time when Jesus was appearing in that place, everyone was to shake. ለዛ ነው That's why. እኛ ቦርን አጊን የሆነው ለዛ ነው። That's why we are born again. ቢኮዝ የቁጣ ልጆች ነበር። Because one of the children of destruction. ሁላችንም የሲኦል ልጆች ነበር። And the one of the children of hell. እኛ ወደ እሱ ሄቨን አይደለም የመጣ ነው። Not because we went to heaven. የነበርንበት ሲኦል ድረስ ነው የመጣ ነው። And he came every place of hell that we were there. ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Let me tell you this thing. እሱ አለ እዚህ፣ The he there.
በሉሲፈር እጅ ነው ያለው። He's in the hand of Lucifer. የቁጣ ልጅ ነው። He's a children of destruction. ጂሰስ መጣ። And Jesus came. በሉሲፈር እጅ እንዳለ ያወቀ Since he knows in the hand of Lucifer. ሉሲፈር ያለበት ስፍራ ድረስ መጥቶ አንተን ወሰደ። Till he came and take you from the place of hell. ሉሲፈር ምንም ማድረግ አልቻለም። Lucifer cannot do anything. nothing ምንም ማድረግ አልቻለም። Cannot do anything. ጂሰስ እንደዚህ ነው ሁላችንን የሚታደገን። Jesus redeem us everybody from the bondage. ሁላችን እንደዚህ ነው የታደገን። This is how Jesus redeem us. የናዝሬቱ ኢየሱስ በሉ። Jesus of Nazareth. በኃይል In mighty. እወድሃለሁ I love you. I love you. ፕራካታ ሳሌብሬዲያኮስ Celebrate the pain Kantruva. በደም ስሙ። Listen to me carefully. ከሉሲፈር እጅ ኢየሱስ ወሰደው። Since he redeemed us from the hand of Lucifer, አሁን የኢየሱስ እጅ ነው ያለው። now he's in the hand of Jesus. ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Let me tell you this. እዚህ ጋር In this place before, በሉሲፈር እጅ እያለ former who was in the hand of Lucifer. ሉሲፈር ማንም ከእጅ ሊነጥቀህ አይችልም ማለት አይችልም። Because Lucifer cannot claim nobody can take me this. ጂሰስ ኤኒ ታይም ሊነጥቀው እንደሚችል ያውቃል። Because he know Jesus can take him anytime. እዚህ ጋር ግን ስትመጡ When he come to this place, ኢየሱስ እንደዚህ ይላል። in Jesus says, ማንም ከእጅ ሊነጥቃችሁ አይችልም። and he claiming nobody can take it from me. ሉሲፈር ቢመጣ ሊነጥቃ አይችልም። Though come Lucifer, የትኛውም ጨለማ ቢመጣ any enemy cannot take it from my hand. He says. የትኛውም